bendigo en esta mañana, hermanos. Good morning to all of you. Antes de empezar con el estudio de esta mañana, quiero primeramente decir lo siguiente, que durante este mes de febrero nosotros hemos estado estudiando varias cosas. En nuestra clase bíblica hemos estado estudiando concerniente al libro de Hechos y Dios mediante, hoy por la tarde vamos a llegar hasta el capítulo 11 del libro de Hechos. Pero también hemos estado estudiando concerniente a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que hemos estado viendo mediante nuestros sermones en los domingos por la mañana. El propósito de la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue primeramente para quitar la ley. Segundo, para demostrar su triunfo sobre Satanás. Tercero, para que la iglesia de Cristo pudiese establecerse. Y el tema que vamos a ver hoy en esta mañana, el propósito de la muerte de nuestro Señor Jesucristo para hacer perfecto al pecador. Y los domingos por la tarde hemos estado mirando concerniente a la membresía de la iglesia, varios temas que tienen que ver con nosotros como miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Varios hermanos hemos estado enseñando y predicando estos temas. Para el próximo mes hemos designado, bajo la aprobación de nuestros ancianos, concerniente a las clases de Hechos que vamos a continuar, pero vamos a estar viendo los domingos por la mañana el tema principal, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a estar viendo varios temas que tienen que ver con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y por el domingo de la tarde vamos a estar viendo la misión de la iglesia. Y nuevamente vamos a estar viendo varios temas concernientes a la misión de la iglesia. Once again, let me give you the welcome to each one of you. And before we get started this morning, I would just like to share a couple of things with all of us. During the month of February, we have chosen several subject matters that the elders of this congregation have approved, and therefore we have seen studies concerning the book of Acts. Right now, this afternoon, we will continue going until chapter 11. Nonetheless, Sunday mornings during the month of February, we were also studying the death of Jesus Christ. Several things that relate to the death of Jesus Christ. We saw where the death of Jesus Christ took away the Old Testament law. We saw where the death of Christ demonstrated triumphant over Satan. We saw where the death of Jesus Christ was necessary in order for the church to be established in Acts chapter 2. And this morning we're going to be looking at the purpose of the death of Jesus Christ, and that is to make sinners perfect. And we will look at that in a little while. For the following month of March, we have selected, under the approval of the eldership of this congregation, to continue with the book of Acts, but also we will be looking at the resurrection of our Lord Jesus Christ, and we will be looking at several passages that deal with that. And third, we will be looking Sunday evenings concerning the mission of the church. What is our mission? We are the church, so what is our mission as members of the body of Christ? And we will be studying those verses Sunday evening. So that is what we are looking at for this morning and also for the following month of March. Before we do get started with this morning lesson, I would like to encourage you to open your Bibles to the book of Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4, and we will be reading verses 13 and 14. Now, these are the only verses that I will read in English. I will be translating into English the things that I will be mentioning in Spanish. However, because of time, I will not read the verses, but I will give you the verses that we will read in Spanish. Ephesians chapter 4 and verse 13 and 14, it is the Apostle Paul who mentioned the following words: "Till we all come to the unity of the faith
and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ, that we should no longer be children tossed to and fro, and carry about with every wind of doctrine, by the trickery of men, and the cunning and craftiness of deceitful plotting. En Efesios capítulo 4 y versículos 13 y 14, la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera. Efesios capítulo 4 y versículos 13 y 14 dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, empeñan con astucia las artimañas del error. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor y bendito Dios, le damos gracias en esta mañana por el tiempo que usted nos da para poder congregarnos y estudiar una porción más de su bendita palabra. Le ruego pues, bendito Dios, que esté con este servidor suyo para que pueda exponer aquellas cosas, eterno Padre, que usted me ha puesto en mi mente y corazón mediante mi meditación, eterno Dios, concerniente a lo que vamos a estar estudiando en esta mañana. Y sobre todo, eterno Dios, le ruego pues que esté con todos nosotros quienes vamos a escuchar, que podamos escuchar atentamente a su palabra, y que así, eterno Dios, no solamente la podamos comprender, pero que la podamos poner en práctica en nuestra vida, eterno Padre. Yo sé bien que tu palabra da fruto, eterno Dios. Y en algunos casos es rechazado, pero en otros casos, eterno Dios, es recibida, y por lo tanto le ruego pues, eterno Dios, que en esta mañana usted recoja su fruto. Heavenly Father, we stand before you this morning, asking you for those things that are necessary at this moment as we begin to study your word, Father. We ask, Father, that you will be with thy servant, that you will bring to my recollection those things that I have studied and meditated upon, as I ponder, Father, on the subject matter that we will be looking at this morning. Furthermore, I ask that you will be with all of us as we listen attentively, Father, to your words. I know that your words, Father, will bring forth fruit. In some cases, some will reject, but in other cases, Father, others will take heed to those things that will be spoken of you, Father. And we ask that you will bring forth that fruit which is going to be bared this morning. It is through your Son, Jesus Christ, that we ask all of this. Amén. El propósito de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El propósito de nuestro Señor, el propósito de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, como ya hemos visto, tiene varios propósitos. A través del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento hemos visto algunos propósitos, pero en esta mañana quiero que usted estudie conmigo lo que la palabra del Señor enseña concerniente el propósito de la muerte de nuestro Señor Jesucristo para hacer perfecto al pecador. He escogido el texto que hemos leído porque ahí habla de una perfección, y la perfección de la cual está hablando el texto es de las personas quienes han sido bautizadas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros leemos el libro o la carta a los Efesios, nos damos cuenta que el apóstol Pablo está hablando de la iglesia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando me refiero a la iglesia, me estoy refiriendo a personas que en un tiempo estaban envueltos en el movimiento, en las condiciones del mundo. Esto lo declara el apóstol Pablo simplemente en Efesios capítulo 2 y versículo 1 al 3. Gente que estaba envuelta con Satanás, con el príncipe de este mundo, en diferentes cosas en su vida, que los llevó a cabo a hacer diferentes cosas contrarias a la voluntad de Dios. Claramente el apóstol Pablo presenta este escenario ante nuestra presencia mediante estos versículos que podemos leer en Efesios capítulo 2. Sin embargo,
miramos nosotros que al estudiar más adelante, nos damos cuenta que estas personas se salieron del poder de Satanás y entraron al cuerpo de Cristo Jesús, y ya entendemos cómo lo hicieron, para que ellos pudieran empezar una vida nueva en sí mismos. Y esta vida nueva en la cual ellos empezaron fue una vida en donde los pecados de ellos fueron perdonados. Sin embargo, aún todavía existían los hábitos que producieron los pecados en la vida de ellos. Y el propósito del Espíritu Santo es de ayudar a la persona quien se ha sometido al bautismo en tratar con los hábitos que son fatales a la vida cristiana y que si no se atienden correctamente puede hacer que el cristiano regrese a su mismo lodo del cual ha salido. Whenever we read the book of Ephesians, we notice that in the book of Ephesians, it makes reference to, the verses that we read makes reference to the people that at one time found themselves in sin. When we read the book of Ephesians, we notice that in chapter 2, the Apostle Paul is making reference to people that at one time were involved in the world. The Apostle Paul makes it very clear the type of life that they lived, the things that they did while they were in the world, which were contrary to the will of God. But later on, we noted that the Apostle Paul makes us aware that these people that found themselves in the world were people that changed their lifestyle, people that came into Christ. In verse 4, it begins the list. People that came into Christ. And therefore, now their sins were forgiven. And we know how sins are forgiven. We know what the Bible teaches concerning that. However, we need to understand that when our sins are forgiven, the things that produce sin are not taken away from us. And I'm talking about our habits. Habits are the ones that produce sin in our life. And if we do not deal with our habits in life, then we will continue to be in sin. And if we will continue to be in sin, then we're going to be totally against the will of God. So this is where the Holy Spirit comes in. This is where the Holy Spirit begins His work. And this is the work of perfection. En la Biblia miramos nosotros que nuestro Señor Jesucristo varias veces menciona de que fue necesario de que Él llegara a este mundo, cumpliera la voluntad de su Padre, la doctrina del Padre, para que así pudiese Él regresar a la diestra de su Padre, para volver a recibir la gloria que Él tuvo con el Padre en una ocasión, y está hablando de la eternidad. Y miramos nosotros que cuando esto se llegara de cumplir, entonces Jesucristo enviaría el Paracleto, el Espíritu Santo. Y desde ese momento entonces el Espíritu Santo habría de empezar su obra con el ser humano. El Padre ya había terminado su obra, Jesucristo ya había terminado su obra. Ahora miramos la obra del Espíritu Santo que se viene a empezar a desarrollar. Y esta obra del Espíritu Santo fue necesaria para perfeccionar al hombre. Y no pudo ocurrir sino que antes sucediera la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo no pudo venir hasta que Jesucristo hubiera sido crucificado, muerto en la cruz, resucitado y ascendido a la diestra del Padre. Y ahora empieza ya la obra de la perfección y el Espíritu Santo cumpliendo esta obra. When we look at the scriptures, we notice that the work of deity is very complex within the Bible. We notice that the Father had a work to do, the Son had a work to do, but also the Holy Spirit has a work to do. And we notice that the Bible speaks that it was the will of the Father that the Son should come and die at the cross
in order for the Holy Spirit to come to earth, in order for the Holy Spirit to begin its work. So what we see in scriptures from Acts chapter 2 is the Father in heaven, and next to him is Jesus Christ. But we notice that the Holy Spirit now here doing his work. And it was necessary for the death of Jesus Christ in order for the Holy Spirit to come. He makes mention of that in several passages in the New Testament. As a matter of fact, when you read the book of John, chapter 14 and following, you're going to notice that Jesus Christ there speaking to his disciples is making reference to this simple fact. That it was necessary for him to die and to ascend into heaven so the Spirit could come. So the Spirit now is among us. And he is doing the work that he has to do. And the work that pertains to the Holy Spirit is the perfection of sinners. La perfección de los pecadores, hermanos, es el trabajo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, primeramente, como lo hace, es de que el Espíritu Santo va y viene a redarguir, a acusar al ser humano de pecado. Esto claramente lo vemos en Juan capítulo 16 y versículo 8. El Espíritu Santo nos da a entender claramente que la persona que está fuera de Cristo Jesús está en pecado y por lo tanto está imperfecto, porque las muchas perversiones que él o ella ha demostrado en su vida no puede hacerle perfecto. E incluso el pecado únicamente le lleva a la muerte, es decir, muerte espiritual, pero también puede haber consecuencias que le lleve a la muerte física. Muerte espiritual, es decir, una separación de Dios. Y por lo tanto, cuando hay una separación de Dios, entonces el propósito del Espíritu Santo es que se presente ante tal persona y comience a demostrarle su condición ante Dios. Y lo hace por medio de la palabra. Pero claro que el Espíritu Santo no lo va a hacer en donde él físicamente se aparezca ante el pecador, sino que el Espíritu Santo usa a personas quienes han obedecido el Evangelio, y ellos entonces son las portavoces, ellos son los profetas, si me permiten usar la palabra, de predicar y enseñar la palabra para que el pecador se dé cuenta de sus pecados. Por eso en Romanos capítulo 10 y versículo 14 en adelante dice: bienaventurado aquellos quienes predican el Evangelio, aquellos quienes llevan el Evangelio, porque son personas escogidas por el Espíritu Santo, que les ha dado un don de poder con facilidad inyectar en la mente del pecador palabras de verdad, las cuales vienen a producir en la persona vienen a redarguir el tipo y la manera de vivir de ellos en este mundo. Y por lo tanto, ese es el inicio del Espíritu Santo en su obra de perfección a toda persona. So now that we know that the Holy Spirit is here and it's here to stay in order to perfect the sinner, we ask the question, well, how does the Spirit goes about doing this? In what manner that the Holy Spirit begins to do his function or his work to perfect sinners? First of all, we notice in John chapter 16 and verse 18 that the Word of God teaches us that the Holy Spirit rebukes the sinner. Now, how does he do that? We know that the Holy Spirit is not going to present himself before sinners and begin to teach and to preach the Word of God, because the Word of God is his sword, according to Ephesians chapter 6 and verse 17. What the Holy Spirit does is he selects people that are members of the body of Christ, people that have been saved, and it is through them that the Holy Spirit begins to teach and to preach, to bring the sinner to a point of knowledge of his condition before God. That's why in Romans chapter 10 and verse 14 and 15 it says, blessed are the feet of those that teach, of those that preach the Word of God. But you see, it is the Holy Spirit using them in order for the sword of God, which is the Word of God, to be interjected into their minds
in order for them to be illuminated of their condition and for them to commence a work within themselves in reaching the status or the perfection that God wants them in their life. And the Holy Spirit is doing all of this. Now, it is mankind that is the instrument that the Holy Spirit is using in order to preach and to teach. But nonetheless, it is the Holy Spirit. It is the work of the Holy Spirit. And what he first does is to convince people of sin, according to John chapter 16 and verse 8. Convince people of sin. And when people are convinced of sin, then that's when the work starts. Because from that point on, the person is persuaded, he is convicted that there is sin in his life, and something has to be done in order to deal with that condition within his life. And we know what that condition is. This person has to be submitted into the waters of baptism in order for the Holy Spirit to do the following work that it does. When you read 1 Corinthians chapter 16 and 1 Corinthians chapter 6, and verse 11, you will notice there that the work of the Holy Spirit is to justify and to sanctify the sinner in baptism. Now, you and I normally do not see this. It occurs underwater. The physical thing that we see is when the person is submerged under water. But the Bible goes on to say that at that point, when the person is submitted under water, the sinner is justified and is sanctified. The sinner is justified thanks to the blood of Jesus Christ. We have already spoken of that. The purpose of Christ's death was to justify the sinner, to bring the sinner into a status of no more sin seen before God. And that's why the scripture says, blessed is the man that God does not impute of sin. Romans chapter 4 and verse 7 and 8. But that's the purpose of the blood of Jesus Christ. But the Holy Spirit is the one that does this, because now it has all the elements available to him. The water and the blood that brings forth sanctification before God. I want you to read a verse that is in the New Testament. And it's very interesting because, you have to understand what this verse says in order to get the full scope of what the Bible is teaching. I'm going to read in Spanish. Remember I said English just one time. 1 Juan capítulo 5 y versículo 7. 1 Juan capítulo 5 versículo 7. Pero no de lo que dice el versículo 8. El versículo 7 lo entendemos. Pero no de lo que dice el versículo 8. Y los tres son los que dan testimonio en la tierra. En la tierra. El espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Interesante, ¿verdad? Lo vuelvo a leer. Estos tres son los que dan testimonios en la tierra. El espíritu, el agua y la sangre. Notice what this verse says. It's very interesting. There's three that give testimony on earth. It is the Holy Spirit, it is the blood, and it is the water. It is making reference to baptism. And the Holy Spirit is using the blood of Jesus Christ in order to justify man and to sanctify man. That is the testimony here on earth, that the Holy Spirit is given, because everything has already been prepared, everything has already been done. And therefore, when the person arises from the water of baptism, he is arisen into a new person, a new life. And we'll get to that in a while. Cuando miramos las escrituras, hermanos, hay un pasaje interesante que se encuentra en 1 Juan capítulo 5, versículo 7. Porque ahí miramos nosotros en donde la palabra del Señor nos enseña que son tres los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu Santo, la sangre y el agua. Y todo eso tiene que ver con el bautismo, tiene que ver con la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando la persona es sumergida en las aguas del bautismo, vemos lo físico, en donde el hermano
viene a zambullir a la persona a las aguas. Pero lo que ocurre debajo de las aguas no lo vemos, es espiritual. Pero la Biblia lo declara y por eso lo entendemos. Que la persona es justificada y santificada. Pero ¿quién hace esa obra? Es el Espíritu Santo, debajo del agua. Y vuelvo a repetir, 1 Juan 5, versículo 7. Porque gracias a la sangre de Cristo Jesús que derramó, el Espíritu ahora puede justificar al pecador. El Espíritu ahora puede consagrar, santificar. Y cuando la persona entonces ya es justificado y consagrado, el Espíritu Santo lo viene a resucitar de las aguas del bautismo a una nueva persona. Miren, en Romanos capítulo 1, versículo 4 dice que el Espíritu eterno de Dios es el que viene a resucitar a Jesucristo entre los muertos. Y si nuestro bautismo está simbolizando la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo también está envuelto en eso. Entonces, la obra del Espíritu Santo hacia nuestra perfección empieza en las aguas del bautismo. Pero cuando viene a resucitar a la persona, entonces ahí empieza, si pudiera decir, otra categoría de trabajo del Espíritu Santo. Pero todavía con el mismo enfoque, de perfeccionar al santo. Porque sus pecados son quitados, pero sus hábitos todavía existen. El pensamiento de la persona no ha sido milagrosamente transformado a que piense y que tenga la Biblia en su mente. Se lleva trabajo. Un trabajo en donde incluye el esfuerzo del bautizado y del Espíritu Santo para poder hacer perfecto a la persona. El bautizado tiene que enseñar un deseo de querer leche espiritual, de leer la palabra del Señor. 1 Pedro capítulo 2 y versículo 2 habla de esto. Desear la leche espiritual. Es la palabra de Dios. Tiene que haber un deseo en nosotros. Segundo, dice el apóstol Pedro, procurar con toda diligencia añadir a vuestra fe virtud, a vuestra virtud conocimiento. 2 Pedro capítulo 1 versículo 5. Noten, tiene que haber un deseo en el bautizado y tiene que haber una diligencia en el bautizado de querer que exista una transformación en su vida. La fe viene primero, porque la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Romanos capítulo 10 versículo 17. Pero luego viene la virtud. La virtud quiere decir un carácter perfecto, un carácter moral perfecto. Y para llegar a ese punto se lleva trabajo, pero no estamos solos. El Espíritu Santo nos está ayudando. Dice, a vuestra virtud añadid conocimiento, porque el conocimiento de la palabra del Señor es lo que va a traer a cabo una vida virtuosa en nosotros, una vida de perfección en nosotros. Pero vuelvo a repetir, no con nuestro propio esfuerzo, sino con la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida. Y el Espíritu Santo entonces empieza esta obra. Y es la obra que el apóstol Pablo menciona en Efesios capítulo 4 y versículo 12, un pasaje que no leímos, pero ahí está bien claramente, donde dice el versículo 12, al fin de perfeccionar a los santos. La palabra perfeccionar, una palabra muy interesante en el Nuevo Testamento, que los lexicógrafos nos vienen a indicar un fin de un proceso. Solo que si es un fin de un proceso, hay varias preguntas que tenemos que hacer del texto. Número 1, si es el fin de un proceso, ¿cuándo empieza y cuándo acaba? Si es fin de un proceso, ¿qué se envuelve en ese proceso? ¿Quiénes son los agentes envueltos en ese proceso que me llevan a una perfección? Y la tercera pregunta, ¿cuál es mi participación en todo esto? Claro, porque no voy a permanecer así nomás como un robot, ¿verdad? Sin hacer nada. ¿Cuál es mi proceso? ¿Cuál es mi trabajo en todo esto? Y esto es lo que estamos tratando de enseñar mediante las Escrituras. El principio es cuando somos resucitados a las aguas del bautismo.
El fin es cuando lleguemos a una madurez. La contestación a nuestra pregunta. ¿Quién se envuelve en este proceso? El Espíritu Santo, la palabra de Dios y nosotros. El Espíritu Santo no puede actuar en contra de su voluntad. El Espíritu Santo no puede actuar en contra de su libre albedrío. Eso sería violando la ley de Dios. Dios nos dio un libre albedrío para que nosotros hiciéramos nuestras propias decisiones. Pero el Espíritu Santo es claro en enseñarnos a nosotros que cualquier decisión que usted haga trae consecuencias. Es todo. Cualquier decisión que usted haga trae consecuencias. El Espíritu Santo nos enseña, debe de llegar a la madurez espiritual. Y si no llegas a la madurez espiritual, vas a ser como un niño fluctuante, llevado por cualquier doctrina. No vas a crecer. Cuando lees las Escrituras, existe la posibilidad que las puedas torcer. Según dice 2 Pedro 3:16. Puedes torcerlas, porque no entiendes completamente la Escritura. Y aparentemente, lo que sucede en todo esto es de que en vez de hacer un exégesis en el pasaje, haces un eisegesis, es decir, impones tu opinión en el texto y tratas de enseñar tu opinión cuando el texto no enseña eso. Forzas tu opinión en el texto cuando el texto no enseña eso. Solo que hay varias posibilidades a lo cual uno puede caer. Pero el Espíritu Santo nos ayuda y nos dice, si haces lo que tienes que hacer paso por paso, llegas a la madurez. Y cuando llegas a la madurez, entonces ya empieza un trabajo en ti que el Señor te usa para varias cosas. Porque noten, hermanos, el Señor nunca, ponga atención, el Señor nunca usó hermanos recién convertidos, un neófito, para cumplir cosas en la iglesia. Nunca lo usó. Dios nunca usó a un mediocre, a un cristiano mediocre que está indeciso. Nunca usó Dios a una persona así. Nunca lo usó. Dios no usó a hermanos y hermanas carnales en el cuerpo de Cristo Jesús para cumplir ciertas cosas en la iglesia. Nunca. Usted no va a encontrar ningún pasaje. Pero existen neófitos recién convertidos en el cuerpo de Cristo Jesús, niños en Cristo Jesús. Existen hermanos que son mediocres. Existen hermanos que son carnales. Existen en el cuerpo de Cristo Jesús. Y muchas de las veces estos hermanos y hermanas son los que se aventajan en querer hacer cosas cuando Dios dice no. Porque únicamente traen problemas, envuelven problemas. Lo que usted se va a dar cuenta en el Nuevo Testamento, que Dios pide hermanos y hermanas maduros, y que a eso sí los usó en el cuerpo de Cristo Jesús. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Si alguno es sorprendido en pecado, no dice, manden a un neófito, manden a un recién convertido, un hermano carnal. Dice que los espirituales vayan y le restauren. Romanos capítulo 14, 1 y 15, 1. Cuando un hermano débil se encuentra en el cuerpo de Cristo Jesús, dice que los hermanos mayores no tengan argumento con ellos, sino que les enseñen más detalladamente las cosas. Hermanos maduros, hermanos fuertes, ahí se usa la palabra. Cuando hay problemas en el cuerpo de Cristo Jesús, Dios no espera que un recién convertido, un neófito, arregle el problema. 1 Corintios capítulo 6, versículo 5, dice la palabra del Señor, que no hay entre vosotros hermanos maduros, hermanos sabios, que puedan arreglar estos problemas. Solo que en toda parte que vemos la Biblia, encontramos nosotros a personas perfectas, maduros. Y esto es lo que el Espíritu Santo está tratando de hacer en nuestra vida. Pero vuelvo a repetir,
no puede hacer su trabajo sin que nosotros le demos cabida, lugar, para que Él haga este trabajo. Y si no le damos lugar, no vamos a llegar a este punto. Porque el Espíritu Santo no puede obrar en contra de su voluntad. Whenever we look in the New Testament, we see that the work of the Holy Spirit begins whenever a person is raised from the waters of baptism. Now, the work of the Holy Spirit is in on the water, but it continues whenever the person arises from the water of baptism. And whenever we read Ephesians chapter 4, verse 12, where it says that the purpose of the leaders, of the mature, of the people that God has established, is to perfect the saints. There are several questions that we ask the text. Number one, if the word perfection is used there, and it's an interesting word because the lexicographers, or people that say that this word simply means the finish of a process. So we ask the question, when did the process begin? When does it end? Second, we ask the question, in this process, what's involved? Who are the agents involved in this process? Those are all good questions that we ask the text, and we need to get biblical answers for them. We just can't say, well, this is it, this is what I believe, this is what I think. There's no belief in what you think. Thus says the Lord. Punto es todo. Thus says the Lord. And the Bible says that involved in this process, the beginning is whenever you're baptized. The end is whenever you reach the stage of maturity. That's the beginning and the ending. That's the whole total work of the Holy Spirit in our life. But in doing this, we notice that the Holy Spirit needs to respect our free will. You see, we have free will and we make our own choices. We're not robots. And the Holy Spirit just saps in and says, you got to do this. Now, what the Holy Spirit does is He lets us know of consequences of not making the right choices in life. And second, we notice that there has to be an involvement of myself. I have to have the desire to read the Word of God. 1 Peter chapter 2 and verse 2 speaks of that. We need to desire the milk, and that is the Word of God. The spiritual milk, the Word of God. And second, in 2 Peter chapter 1 and verse 5, it says, with all diligence, add to your faith virtue, to virtue knowledge. But look what it says there. That's on me. I have to demonstrate all diligence to add to my faith virtue and knowledge to virtue. So I have a part in this process as well. That I have to work with the Holy Spirit through the Word of God in order that I may reach certain points in this course that I can reach finally maturity in my life. Because if I don't do this, think for a moment. Within the Word of God, you never see God requesting help from a new convert. God doesn't ask a mediocre Christian to do certain things. God doesn't ask a carnal brother or sister to do certain things. And you know why God doesn't ask for their help? Now, God mentions these Christians in the New Testament, but He mentions them in order for us to understand where they're at and how far they need to go in order to reach the point of maturity. And He also mentions them for us, Christians, who think that we're in the mature arena, in order that we can understand where the problems come from. They come from these Christians that are new converts, that are mediocre, that are carnal in the body. Paul makes it very well. Where do fights, where do conflicts and all this come from? He says from the carnal brother. Where do
Do false teaching within the Bible come from? It comes from the new converts, from the babes in Christ. That's what the Bible teaches. Because they still don't understand the doctrine of Christ. And therefore, they are gullible to believe anything that is spoken to them, that is taught to them. They're very vulnerable. Because they still do not have a conviction within themselves. And therefore, they cannot deal with that. So, false teaching comes in. And it comes in like a stealth, like a spy. Galatians chapter 2 and verse 4. 2 Peter chapter 2 and verse 1. It comes in. So what God says is, yes, these Christians do exist. But it is up to the mature Christian to be able to, not to argue with them, but to teach them. Romans chapter 14 and verse 1, Romans chapter 15 and verse 1, Paul says that the mature Christian needs to help them to be built up in the Word of God. Do not argue with them. Do not fight with them. But help them to reach the point where they need to be in their Christian life. And whenever it talks about the carnal brother, it does mention a little bit, it does mention that the mature Christian has to be a little bit forceful, affirmative with these brethren. Because these brethren sometimes, instead of doing a good act to Jesus on passage, they do an act to Jesus. They put their opinion in certain matters where opinions are good for them, but it's not for God. God doesn't function in opinions. God functions on truth. What is the truth, then that's what is going to be established. So there is the need of that. And there is the need of mature brothers to go and deal with brethren that are in sin. Galatians chapter 6 and verse 1. There is the need of mature brothers to go deal with people that are in conflict. Conflict with their marriage, conflict with their, themselves, conflict with sin, etc. They need mature brothers to go teach them that. So that's the reason why a Christian has to reach that point in life. And we have to be patient with one another. Because we have to understand where we have come out of and the struggles that we went through and how we can help our brother and sister with their struggles and what they're going through. It's not a matter of who's going to be the winner and who's going to be the loser. There's no winners and losers within the Lord's body, because we try to help each other to the point where we can better our lives together. There's no winners and there's no losers. There's no one saying, well, I know more than you and you don't know anything. Because with knowledge comes responsibility. With knowledge comes sorrow. That is, he who has more knowledge now has the burden in his shoulders to help those that are in need. Remember what Galatians chapter 6 and verse 4 says? That we are to carry the burdens of our weaker brethren? That's what it means. You remember when Ecclesiastes chapter 1 and verse 18 says, he who has more knowledge brings sorrow to himself. Because that's the truth. It is more work to be able to help people understand and come to the conclusion in their life, hey, you need to wake up. We need to be more patient, more loving care towards our brothers and sisters. So the work of the Holy Spirit is to take us to that point. And sometimes, it's very difficult work in some of our lives, because we don't let the Holy Spirit do the work that he has to do through the Word in our lives. And therefore, there's nothing that he can do, that is the Holy Spirit. He wants to perfect you. He wants to take you to perfection, and it is possible. And when I use the word perfection, I don't mean to be like God, I mean to be mature. A mature Christian. A mature Christian doesn't get offended. A mature Christian doesn't get offended. A mature Christian, something happens in the church, doesn't say, well, I'm not going back to that congregation no more. A mature Christian doesn't say that. A mature Christian sees the need in the congregation, and he does it. He will go to the elders and say, I would like to do this.
He doesn't go to the elders to tell the elder, this has to be done, that has to be done. He says, I want to do it. I want to be helped. Those are the characteristics of a mature Christian. And that's where the Holy Spirit wants to take us to, in order that we may function. If you read the last verses of chapter 4, in order that we may grow in the truth, in love. You see his verse there? Verse 15. In order that we may grow in truth, in love. In order that each member can function on their own for the growth of the congregation. Those are the works of a mature Christian. And that's what the Holy Spirit does in our life. El tiempo se me terminó, hermanos. Así que en esta mañana espero que hayamos entendido el consejo de Dios, lo que Dios nos ha enseñado en esta mañana. Aparte de eso, la palabra del Señor nos enseña que si acaso hay una persona que tenga el deseo de ser cristiana, y que se le ha enseñado completamente lo que la palabra del Señor nos enseña, en cómo convertirse a tal, y está listo para hacerlo, la invitamos para que venga y haga lo que tenga que hacer. Si aún todavía tiene alguna duda, alguna pregunta, no queremos apresurarle que haga algo que usted no entiende, queremos que usted entienda completamente todo, para que lo haga de todo corazón y para que sepa lo que está haciendo en su vida. Si hay algún hermano o hermana que ha hecho todo esto, pero que se ha dado cuenta de que ha fallado en su vida cristiana y quiere restaurarse o quiere rededicar su vida al Señor, lo puede hacer. No que nosotros seamos más perfectos que usted, hermano o hermana, sino que le queremos ayudar, orando por usted. Y no que nuestras oraciones sean más buenas que las de usted, pero queremos cumplir lo que la palabra del Señor dice, orando uno por los otros, para que usted pueda continuar con su vida cristiana. This morning, if there's anybody that has already been taught concerning baptism and you want to be baptized, we welcome you to come forward. If you still do not understand certain matters that are involved in the plan of salvation, we're here to help you. We want to study with you. If there's a member of the body of Christ who needs to rededicate their life, who needs to come forward and take care of urgent matters in their Christian life, we invite you to come forward as we stand and sing the invitation song. Pues de pie, vamos a de pie, por favor, Número 151. Yo escucho, buen Jesús. Número 151.